बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कारून का खजाना और उसका अंजाम। दुनिया के किसी भी खजाने का जिक्र कारून के बगैर अधूरा है। बहुत से किस्से और कहानियाँ और रिवायात कारून और इसके खजाने के मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हवालों से कारून और इसके खजाने का वाक़या बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कारून वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बसर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और खूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब कारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया। कारून अपना ज़्यादा समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, और जब बनी इसराइल को तख्तियों की गुलामी से आज़ादी मिली तो कारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ हिज्जत यानी रहने के लिए चल दिया। वहाँ कारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लगा। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी, और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि कारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब कारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है इसके जरिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह ताला को राज़ी कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन से फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अजीज दोस्तों, कारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो ये सुनकर कारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसके हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हमने सब माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहते हैं। कारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भी कहा, ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे
چاہے اس کی بیوی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو فاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو خزانے کو ختم کر دے، تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب وہ لوگ زمین میں دھسنے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اسی زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون جیسے زیادہ مال اور دولت ہے، اور جس طرح فرعون کو اس کی دولت اللہ کے عذاب سے بچنے میں کوئی کام نہیں آئی، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو اگر ہم بھی ان کی طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نیچا دکھاتے یا پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار اور محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیا سبق ملا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔